A few moments later. So, ito na nga yung part 2 natin guys dito sa extension sa main. Ayan, syempre bago natin simulan video, kung napadaan ka lang sa YouTube channel, syempre mag-subscribe ka na para ma-update ka sa ating mga videong ina-upload. Tara, simulan na natin yung part 2. Let's go! Guys, ito naman yung nasa baba sa may hagdan ng main GBL. Ayan o. Dahil pa solid guys. O, ayan o. Yan, b-roll na lang natin yan. Ito, may nakita tayo ito. Jordan, why not? Yan, ito solid na ito guys. So, okay po. Tapos ang size nito size 10. Goods na goods pa yung ilalim. 2885. Yan ba, magustuhan nyo to. Ito naman, sunod natin tong Air Max 97. Ito guys, goods na goods po. Yan, ang price nito 1285. Yan, size 7. Ito naman, sunod natin tong Adidas Torsion. Ganda ng colorway niya guys. So, pambabae siya. Yan, size 6 naman to. Yan, baka magustuhan nyo to. 1285 lang. Ito naman, sunod natin tong Nike Court Royal. Ito guys, size 7.5 naman to. Ito, halos bago pa oh. Yan, ang price niya 1285. Goods na goods pa yung ilalim oh. Yan, ito guys, baka magustuhan nyo tong Lacoste na to. Pambabae siya. Yan, baka magustuhan nyo to. Ang price niya 685 lang. Okay pa, pangarabas. Size 7 sa pambabae. Tapos sunod naman natin tong Adidas. Ganda ng colorway na ito. Pambabae. Pwede rin siyang panlalaki. Yan, wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole step. 1285 lang. Yan o, size 8. Ito naman sunod natin tong Puma Suede. Yan o, ganda siya guys. So, may collab siya. Yan o, Bobito. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods po, 1285. Yan, gamsol pa siya. Size 7. Yan, ito naman, sunod natin tong Nike SB. Yan, medyo maliit, size 6.5. Medyo parang may original insole niya. Yan, magustuhan nyo to. Pambabae siya, 1885. Yan, ito guys, sunod naman natin tong Reebok Insta Pump. Ito guys, goods na goods pa. Buo pa yung pump niya. Tapos, okay pa yung ilalim. Price niya, 685 lang. Iba, magustuhan nyo to guys. Murang-mura na. Tapos, size 8.5. 685 lang. Wow. So, nadaanan natin dito sa ilalim ng hagdan. Ito, Nike Air Max. Napaka-solid pa na ito. Tapos, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price, 1285. Yan, baka magustuhan nyo, puntaan nyo na to agad. Yan, size ano to? Size 7.5. Yan ganda pa Ito pa, sunod natin tong Nike Air Max. Ito, napaka-solid pa na ito guys. Andiyan pa yung original insole niya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole step. Tapos ang price 1285 din. Ang size naman na ito, size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Yan, ito naman, sunod natin tong Jordan 34. Yan, ito guys, goods na goods pa 1285. Size 5 yan, medyo maliit. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Yan, ito naman, sunod natin tong Nike Metcon. Ito guys, ganda ng colorway niya. Ang price niya 1285 lang. Yan, nandiyan pa naman yung original insole niya. Size ano to? Size 7 sa US. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, ito naman, sunod natin tong Adidas NMD. Ito guys, goods na goods pa. Wala pang upod. 1285. Yan, para siya may collab. Yan, pambabae siya. Baka magustuhan nyo, puntahan nyo na to guys. Size ano to? Size 6.5. Yan ganda Tapos may nakita tayo rito. Slip on na Adidas. I love Tokyo. Ayan, okay pa naman siya 1285. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang to guys. Goods na goods pa. Size 6. Yan, ito guys, susunod natin tong Mizuno. Ganda na ito. Goods na goods pa, 1285. Yan, wala pang upod. Size nito, size yan, size 7. Yan, baka magustuhan ito. Goods na goods pa Tapos sunod natin tong napakaangas na Tory Burch. Yan, Tory Burch, baka magustuhan ito. 1285 lang. Size 8 sa pambabae. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Max Tabas. Ganda na ito, camouflage pa siya. Tapos 885 lang guys. Yan, 4.5 ang size. Yan ganda pa na ito.
885 lang. Tapos sunod natin tong A6. Yan, ito guys, oh, medyo malaki nga lang. Size 9.5. Yan, ba magustuhan nyo to pang araw-araw, pwede pa, oh. 1 to 85. Tapos ito, may nakita tayo rito, Gazelle na Adidas. Ganda na ito, I love Paris. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya, 685. Yan, size 6.5. Yan, baka magustuhan nyo to guys, so, ganda ng colorway nyo. Yan, ito yung Paris nyo. Alright, ganda, oh. Ito naman, sunod natin tong Skechers Daylight. Ito guys, oh, okay pa, oh. 685 lang, oh. Ganda pa na ito, oh. Kunting linis lang siya. Tapos size nito, size 6.5 sa pambabae. Ito naman, sunod natin tong Converse All Star na high. Ito, ganda pa na ito, 1 to 85, size 10.5. Yan, ba magustuhan nyo to, zipper pa, oh. Yan, ito yung Paris niya guys, oh. Ganda po, solid, oh. Tapos ito, sunod natin tong Adidas Neo. Ito guys, size 10.5 naman to. Yan, okay pa, kunting linis lang. Minimal heel drag, 1 to 85. Yan, baka magustuhan nyo. Tapos ito, sunod natin tong boots na Timberland. Yan, ito 685 lang to guys, oh. Goods na goods pa, oh, pangharabas. Size 7. Yan, ito yung Paris nyo. Yan, oh, Timberland, 685 lang. Tapos ito, sunod natin itong Fila na pang running. Ito, goods na goods pa rin, 1 to 85. Size, ano to, size 7.5. Yan, oh, gandang pila pa to. Sunod natin itong Mizuno. Ito guys, so goods na goods pa, oh. 1 to 85 naman to. Okay pang ilalim, oh, wala pang upod. Tapos size 7.5 sa US. Yan, andyan pa yung original insole nya. Ito, another sport shoes na A6. Yan, ito medyo malaki. Andyan pa yung original insole nya, size 10 naman to. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya, 1.885. Ito, sunod natin tong Ultra Boost na collab siya ng Parley. Yan, magustuhan nyo. Kunting linis lang to guys, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Size 8.5. Yan, magustuhan nyo. Minimal heel drag, toe drag lang siya, 1.885. Ito, sunod natin tong Nike Air Vapor Max. Ito guys, so goods na goods po, 1 to 85. Size nito, size 7.5. Yan, oh. Okay po, goods na goods po guys. So baka naghahanap kayo ng bag. Yan, oh, Coach. Yan, Coach New York, 885 lang, oh. Ito guys, so leather. Yan, ba magustuhan nyo, Coach, 885 lang. Kasi ito, sunod natin tong The North Face. Ganda na ito. Ito, may kunting upod lang. Yan, ba magustuhan nyo lang, 1 to 85. Yan, dyan pa yung original insole nya, size 7.5. Tapos ito, may nakita tayo rito guys, Salomon na pang outdoor shoes. Yan, ito, goods na goods pa. Ito, medyo pricey, 2.885. Pero goods na goods pa to guys, oh. Dyan pa yung original insole nya, size 9.5 sa US, Salomon. Yan, ito yung Paris nyo. Yan guys, so goods na goods po, 2.885. Ito naman, sunod natin tong Nike React. Yan, ito guys, so minimal heel drag, toe drag lang siya, 1 to 85. Yan, nandiyan pa naman yung original insole nya, size, ano to, size 9. Ito, may nakita tayo ritong Kobe, kaso may sole set na siya. Yan, dikitan nyo na lang, baka magustuhan nyo guys, oh, sa anak nyo. Yan, ito lang, may kunting dumi. Yan, baka magustuhan nyo lang guys. Nandiyan pa naman yung original insole nya. Yan, size 4. Yan, medyo maliit. Yan, Kobe. Ito yung Paris nya guys, oh. Yan, ito may kunting sole set na rin. Yan, bahala na kayong diskarte yan, dikitan nyo. O, Paris store, pwede pa to. Ang price nya, 1 to 85. Ito guys, so may nakita tayo rito, Cole Haan. Yan, oh. Legit na Cole Haan to guys. So yan, dyan pa yung original insole nya. Tapos ang price nya, 685 lang, oh. Naka Cole Haan na kayo. Cole Haan Grand. Yan, ganda ng suckliner nya, leather. Tapos ang size nito, size 8 sa US. Yan, Cole Haan.
Tapos ito, sunod natin tong Adidas Stan Smith collaboration ng Doraemon guys. Oh. Yan, may kunting dumi lang siya. Pero ang price niya, $685 lang. Size 5 sa US. Yan, kunting linis lang to. Yan, ito yung pares niya guys. Oh. Goods na goods po. Doraemon. $685. Yan, ito guys. So, may nakita tayo rito. Mizuno. Para siyang ano, pang outdoor. Yan, $885 lang. Oh. Pang outdoor na Mizuno guys. Oh. Tapos ang size nito, size 8.5. Yan, ba gusto nyo. Yan, ito guys, may nakita tayo rito. Another Mizuno. Yan oh. Solid pa to. Size ano to? Size 8.5. Yan, ang ilalim, all goods po. 885 lang guys oh. Yan, ba magustuhan nyo to. Murang mura na sa 885 to guys oh. Wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan, ito guys, so may nakita tayo rito. Nike SB. Tapos collab siya ng Nets na NBA. Yan, ba magustuhan nyo to. 1285 lang oh. Yan, ang size nito size 8.5. Yan, ito yung pares nyo. So guys, so may nakita tayo rito Vans na high. Yan, ito lang yung sack liner nya, medyo bakbak na yung pinaka synthetic leather nya. Yan, pero okay pa, goods na goods pa. Yan, baka magustuhan nyo to. 1285 lang, okay pa yung ilalim. Size nito size 9.5. Yan, Vans. Yan, ito guys, oh, Nike React. Ito, solid po. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price niya, $885 lang. Oh. Yan, pwede pa to, pang harabas, pang araw-araw. Yan, size ano to? Size 8 sa pambabae. So, ito may nakita tayo rito. Puma, X Ferrari. Ito, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. $685 lang guys oh. Puma, mahal sa outlet to ah. Tapos size ano to, size 7.5. Tapos ito may nakita tayo rito, Adidas NMD. Ito yung mga old release nila. Tapos 1885 lang oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 9 sa US. Yan, 1885. Wala pa namang ganong kupod. Yan, ito yung pares niya guys. Yan oh, goods na goods po. Yan, ito guys, susunod natin tong nasa box. Ito, ganda na ito. LeBron James. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price, $2385. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito, size 10 sa US. Yan, baka magustuhan nyo. Ito naman, may nakita tayo rito guys. So, Gucci. Yan. Yan, check nyo na lang dito kung legit ba to. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Size 39. Yan, ang price nya $1885 lang. Yan, Gucci. Ito naman, sunod natin tong Jordan 1 na triple white. Yan guys, so embroidered po. Size 12. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 12, $2885. Okay pa yung ilalim, goods na goods pa. Tapos ito, may nakita tayo ritong Jordan Zion. Ito guys, oh, medyo maliit nga lang, size 5.5. Yan, sa mga maliliit ng paa. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price, $1285 lang. Yan, check natin yung pares nya. Yan guys, oh, goods na goods pa to. Pang araw-araw, pang harabas. Yan, $1285. Ito, sunod natin tong Nike Air Max. Yan oh. Ito guys, oh, kunting linis lang. Wala pa naman siyang sole set, wala pa siyang punit. Puting-puti pa yung air sole niya. Ang size nito, size yan, size 10. Yan oh. Diyan pa yung original insole niya. Okay pa to guys, oh. Goods na goods po. Yan, ang price nito $1885. Yan oh. Solid pa yung ilalim. Wala pang ganong upod. Ito, sunod natin to guys. So, Adidas 4D. Yan o. Napaka-solid pa na ito. ZX 4D. Yan. Baka magustuhan ito. Mahal sa Adidas outlet to guys. So, dyan pa yung original insole niya. Oh. Tapos, minimal heel drag, toe drag lang siya. $1885 lang. Oh. Size nito, check natin. Size 8.5.
goods po. Tapos ito sunod natin tong Jordan 1 na low. Yan ito guys, oh. Ganda pa na ito. Ganda ng ano niya, oh. Suede. Tapos size 8.5. Yan ito leather. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, ba magustuhan nyo to, 2885. Yan, wala pa siyang upod gaano. Yan, solid, oh. Tapos ito sunod natin tong Nike Court Light 2. Yan, okay pa to guys, goods na goods pa. Tapos wala pa siyang upod, 1285 lang. Yan, baka magustuhan nyo to, size 7.5. Yan, ito naman sunod natin tong sneakers na Jordan Y nut. Yan, Y, tapos yung kabila nut. Yan, baka magustuhan nyo to, leather shoe. Wala pa naman siyang punit, pero may konting sole set na siya. Yan, discartean nyo na lang, dikit nyo na lang guys. Yan, minimal heel drag toe drag, 1885. Yan, yan pa yung original insole nyo. Pang motor, pamorma, pwede ba ito guys, Yan, ang size nito size 11. Yan, size 11 guys, Ito lang, may konting sole set lang. Yan, dikitan nyo na lang. Yan, ito yung pares nya, check natin. Yan, ito rin may konting sole set. Yan, solid, Jordan Y nut. Ganda to ng tang nyo, yun, naka-emboss na Jordan. Yan, baka magustuhan nyo to, 1885 lang. Tapos ito sunod natin tong leaning na low cut pang basketball, 1885 lang guys, goods ng goods pa, Yan, ang size nito size 8 sa US. Yan, leaning. Tapos ito sunod natin tong Nike Air Force 1. Ito guys, patent leather siya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag lang siya. Ito wala naman. Yan, gamsol pa, 1285. Yan, baka magustuhan nyo to, goods na goods pa to, size 8. Tapos ito sunod natin tong Columbia na pang outdoors. So okay pa yung ilalim guys, 1285 lang, Yan, baka magustuhan nyo to. Andiyan pa yung original insole nya. Tapos size ano to, size 7 sa US. Yan, waterproof, 1285. Alright, to guys, may nakita pa tayo rito, Nike Warache. Ganda, ganda ng colorway niya. Eto, goods na goods pa, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag lang siya, 1285. Yan, size 10. Yan, size 10, Nike Warache. Yan, ito yung pares niya guys, check na rin natin. Yan, alright, goods na goods pa, Susunod natin tong Skechers na ito. Ito, goods na goods pa, 1285 lang. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito size 6. Yan, Skechers. Ganda po. Ito guys, susunod natin tong Nate Jagger na Adidas. Ganda, solid pa to, pambabae siya. Yan, halos wala pa siyang upod, 1285. Yan, dyan pa yung original insole niya. Size nito size 6.5. Yan, magustuhan nyo to, all goods po. Sunod natin tong Kyrie. Ganda na ito, halos wala pa siyang upod. Ang price niya 2885. Yan, andyan pa yung original insole niya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito size 10.5. Ito guys, susunod natin tong another Skechers. Yan, okay pa naman siya, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag total lang. Ito guys, 885 lang. Yan, baka magustuhan nyo. Diyan pa yung original insole nya. Size ano to, size 8 sa US. Ito guys, baka naghahanap pa yun ito, topsider na leather, brand niya Clarks. Yan, okay pa naman ilalim nyo, wala pang upod. 885 lang, size ano to, size 10. Ito guys, susunod natin tong another Puma suede. Ito, ganda pa na ito guys, Tapos andyan pa yung original insole nya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos okay pa yung ilalim, 685 lang to guys, murang mura na to, Tapos ang size nya size 6.5. Yan, Puma suede, ganda,
So guys, so solid na baiting ape. Wow, panalo. Yan, size 9, no? 1,885 lang, oh. Yan, oh. Yan. Flex mo nga, Ton. Solid, oh. Ganda, oh. Panalo, oh. Wow. Solid, 1,885 lang. So, yun na nga mga guys, dito ko na tatapusin natin part 2 sa extension sa GBL Hong Kong Surplus. Yan, ang dami pang solid guys, kaya punta lang kayo rito. Yan, maraming salamat ulit sa inyong pag-antabay. See you next vlog. God bless. Peace out.